Docteur Liamani Boufja, responsable service SAMI au niveau des SAMI 05 de l'Oriental, au niveau de CHU. D'accord. Donc, comme tu vois, c'est le bilan annuel des activités du SAMI 05 de l'Oriental. Le 5 janvier, le transfert de l'hôpital Farbi vers le CHU, le 31 décembre 2015. Donc, comme vous voyez, c'est la salle de régulation. C'est le médecin, c'est l'opératrice. Le nombre, comme vous le voyez, on a débuté par 4 médecins. En 2015, on n'a que 4 médecins. Après le recrutement, le nombre des médecins, avec les permanences, avec le centre de régulation, qui est le SMUR. C'est le SMUR qui est les ambulances. Les ambulances, le type A, c'est un aperçu, ou appuyé par un hélicoptère, qui est installé au niveau de l'aéroport, ou avec des ambulanciers qui assurent la garde 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est le centre de l'enseignement supérieur des soins d'urgence. C'est un centre pédagogique qui la formation des étudiants en médecine, les médecins des urgences de l'Oriental, les médecins de SAMI. Comme vous voyez, le professeur est en train de faire un cours sur le secourisme pour des enseignants d'une école privée au niveau de la salle. Donc, pour ce qui est du bilan, le bilan d'IENA, comme vous le voyez, on a reçu 336 903 appels au cours de l'année 2015. Une année. Une année d'exercice, c'est 2015. Le nombre 3558 dossiers ouverts. Par contre, le reste des appels, dérangement. Je saisis l'occasion pour sensibiliser un petit peu la population. Parce que, quand vous voyez l'écart, le nombre, le reste couché de dérangement. Il y a 3558 qui est sérieux. Sérieux. Parmi les 3558, il y a 2500 régulés. Donc, soit des dossiers sérieux, soit il s'agit d'un malade qui a été transféré ou qui a été pris en charge sur place, ou le reste, les dossiers régulés. Donc, satisfait. Les demandes de renseignement, pour une demande d'information, donc ce sont des dossiers de 2589 satisfaits. D'accord, là c'est une opération qui est quand même très compliquée et coûteuse. Bien sûr. Quelle est la procédure à suivre? Est-ce que c'est simple par un coup de fil et tout ça? Et quels sont les cas? Pour ce qui est le SAMU, au niveau des SAMU, au niveau national, il y a un numéro unique qui est le 141. Le 141, malheureusement, comme d'abord, c'est sur pour le dérangement, rien que pour le dérangement. Mais il y a un autre médecin pour un cas sérieux qui est occupé par le dérangement. Alors, il y a une autre alternative. On a saisi des numéros fixes. Les personnels de la santé au niveau de la région de l'Oriental, qui est le 141, mais qui confie à dérangement, qui a d'autres numéros fixes qu'on ne peut pas mentionner les autres parce que il dérangement, ça fait donc il y a un problème. Donc le déplacement de l'hélicoptère, donc il est en relation avec tout ce qui est militaire et tout ça. Et il faut avoir une permission de... Non, le SAMU, par exemple, comment ça se passe la procédure pour mobiliser l'hélicoptère? Qui j'ai l'appel d'un médecin, par exemple, un malade qui nécessite une prise en charge au niveau 3, soi-disant au niveau de CHU. On ouvre un dossier, on déclenche la mission. Qui comme par exemple la place ديالو كتستنى هنايا لي جون د لاغيا كيكونوا ساينو تما ستا مرض اللي كيكون العامل ديال الوقت كيلعب دور والليطه ديالو كتكون كريتيك يعني ما كتسمحلوش انه يجي باغ اون امبولانس عاديه ولا حنا اون موبيليز كنعيطوا للبيلوت كنوجدوا ليكيب ديالنا كتمشي دي بلاص من هنايا كتمشي للمطار خلاص الناس ديال لا سيكوريتي او نيفو ديال المطار ديال لو ان دي كيكونوا افيزي بيان سور
Donc c'est une question qui se règle au niveau du CHU et le concerné. Voilà. Donc c'est ma mission. C'est la coordination au niveau de CHU مع les gens ديال المطار مع les gens ديال بوعفة. Il n'y a pas d'autres intervenants comme je l'avais dit. Non. صغير le malade يكون جوج على انه خاصو ترونسبور بالهليكوبتر دونك غير يكون خاصو ترونسبور بالهليكوبتر باش تمشي. انا اللي بغيت نديرو يعني في هذاك لي زابيل يعني شنو هو النداء اللي توجه للمواطنين بور نو با ديرونجي لان كيلكو فوا تكون واحد ليطا وي دابا داو لو بروبليم سيريوز والناس تيبقى يدير هكا دونك راه يمكن يتسبب في بيان سور هذا هو اللي نشوف لان 336 000 في التالي تكون فيهم 3500 لي سيريو Justement, c'est pour ça que on saisit l'occasion باش نسونسيبيليزيو لا بوبولاسيون ديالنا باسكو ملي كيعيط لنا بور ان ديرونجمون راه كيضيع الفرصه ديال واحد السيد يقدر يتعتق ديك الساعه دونك الناس خصها توعى بهذا الخطوره بهذا الشيء ديال اللي كيديروا ولكن خص لا سونسيبيليزاسيون خص لا ميدياتيزاسيون خص الناس توصل لواحد عيط الا في لو كا اللي هو فوالا لانه 141 سي نيميرو ماشي ديال سي نيميرو كي تري تري سيريو سي نيميرو اللي كيكون واحد اون سيتياسيون دو ديتريس ما خصناش نلعبوا بالارواح ديال الناس كما قلت لكم ها هما بحال هنايا بحال بور سكي ديال لو ترونسبور سكون رياليزي هنايا اون رياليزي او نيفو ديال لي هنا لي زومبي هادي لي زومبيلونس هذا سي لي زومبيلونس هادي ليليكوبتر on a réalisé 159 transferts par ambulance en périmètre urbain. Donc urbain, mais l'urbain, mais bien CHU et l'hôpital. Hors urbain, que ce soit au niveau des autres CHU, mais bien CHU du Jda vers CHU de Rabat, ou la CHU de Casa, CHU de Fès. Ou là, que ce soit en Abtanik, Smito. L'hélicoptère, on a réalisé 37 missions. 37. Les 37, ce sont des 37 qui sont réalisés effectivement 37%. Mais ça n'empêche qu'il y en a 34 qui ont été déclenchés, mais annulés pas pour problème de mission annulée pour problème de météo qui était défavorable. Donc 6 qui ont annulé. Sur le nombre, les 34, 37 dans le bilan il est très aimant, avec un effectif qui était très limité. Vous avez alhamdoulilah, on a réalisé des performances, alhamdoulilah, pour une première année d'exercice au niveau de CHU, c'est marre, alhamdoulilah. Bon, comme vous voyez, c'est la salle de régulation. C'est comment le PC, un poste de commandement. Il y a qui joue les affaires. C'est l'opératrice qui reçoit les appels au niveau de téléphone. Une fois que tu as l'identité du médecin, que tu as l'identité du patient, et que tu transmets l'appel le médecin. Une fois l'appel est transmis pour le médecin qui est de garde, un dossier de régulation est ouvert systématiquement. D'abord le dossier de régulation. Une fois le dossier, qu'on a les renseignements à la salle de qu'est-ce qu'il a, l'état clinique, le médecin qu'est-ce qu'il demande au juste, le dossier. En même temps, on étudie la situation, le dossier médical. Le médecin, il traite le dossier. Le médecin qui est concerné, que ce soit, il a nécessité une place au niveau de CHU. Le médecin de CHU qui est de garde, elle a sa spécialité. Sinon, le médecin au niveau du centre hospitalier régional qui est Farabi. Donc, là, parfois, qui dépassent le CHU de Oujdag ou le Farabi, les autres SAMI pour la coordination pour régler le problème. Donc, une fois le dossier qui est ouvert, il doit être réglé sur place, il doit être régulé et réglé. Mais presque le dossier en instance. Si jamais il est en instance, donc le dossier qui est à l'alc. Chaque fois qu'on rappelle le médecin qui est concerné, pour trouver une solution pour le patient. Donc, voilà. Donc ici c'est la salle, la tour du SAMU. C'est le point névralgique. Voilà. C'est, comme vous voyez, c'est une couveuse de transport.
on utilise pour le transport des nouveaux-nés. On a les nouveaux-nés, que ce soit même le service de néonat au niveau de Farabé vers le CHU. On a même réalisé une mission de la couveuse pour deux jumeaux qu'on a transférés même Berken vers Taza. La couveuse que donc c'est du matériel qui est nécessaire pour transport. Voilà, c'est le sac d'urgence puis les médicaments que nous avons. C'est des dispositifs, chaque mission qui est par ambulance ou par hélicoptère, qui est BH. Donc, tout le matériel nécessaire pour la prise en charge du patient. C'est les dispositifs, les intramules, les tubulures. On a un autre sac. C'est les médicaments d'ailleurs. Voilà, on a les médicaments nécessaires pour prendre en charge اي حاجه خص الميدسان ملي كيكون اون ميسيون خصو يقع هذا السيد هذا دونك ما كانش ما كايناش بلا ضروره خصو يكون. وي دونك كيما تشوفوا هنايا معنا هذا هو السونتر سيزو اللي هو لو سونتر دو فورماسيون. C'est un centre de formation pour les étudiants en médecine ou le grand public. Déjà, c'est des formations pour la gestion des cas graves. La gestion les arrêts cardio-respiratoires, les traumatismes crâniens. باش فاش يتخرجوا من بعد تكونوا استأنسوا بلا prise en charge نتاع les patients graves. دونك بيان سور هذا الشيء تحت اشراف الاساتذه الباحثين على الرئاسه ديالهم الاستاذ حسني هو اللي ريسبونسابل على هاد لي فورماسيون هذا. دونك هاد لي فورماسيون تيداروا كل نهار اون فونكسيون نتاع لي دوموندور. كان طلبه الطب اللي كانوا عندنا في الانعاش كما قلنا قبيله كلهم تيجيو يديروا لي فورماسيون وبرا الانعاش كاين طلبه الطب تيجيو نيشان من لافاك يديروهم هنايا. سينون لو غران بوبليك تيكونتاكتيونا دكتور اليماني تيجي دير لهم لي فورماسيون. دونك رحنا على راه الاشاره اي واحد بغى يدير اون فورماسيون تاع ليبر كيما لي فورماسيون دو سوان دورجونس دو سيمولاسيون كيما قلنا مرحبا به. كيما تشوفوا هادو هما لي مانكان soit des mannequins les simulations تاع لاغي كارديو ريسبيراتوار كيديروا هادوما لي مانكان تاعهم. المهم تيكون تنانستاليوهم تيكون اون بريز تنعلموا كيديروا لا بريز اون شارج تاع لاغي كارديو ريسبيراتوار. هادو سي سون دي مانكان تاع لانتوباسيون كيديروا لا بريز اون شارج تاع لانتوباسيون. سينون راه باقي لي مانكان داخل تاع لاغي تا هما. دونك ها هما تاع الدراري الصغار تاع لي نوفوني وكاو كان الخرسو قدام ان نوفوني اون اري كارديو ريسبيراتوار كيدير يجري باش موراها فاش يتخرجوا ما يكونوش يستريسيو بهذا الشيء هذا. دونك بطبيعه الحال هذا الشيء كله بلونكادرومون نتاع الاساتذه الباحثين اللي الاساتذه تاع كليه الطب هما اللي ريسبونسابل على هاد لي فورماسيون هادو. تدار سوا لطلبه الطب كما قلنا سوا الناس اللي بحال دابا دي بروف نتاع لي زيكول اللي تيكون عندهم ان كونتاكت مع الدراري الصغار ان كونتاكت مع لي بيرسون زاجي مع الناس الكبار تيدار لهم لي فورماسيون سوا لي ريسبونسابل على لي سونتر دو سونتي سوا كاع فيما كان زعما كلشي تيجي يدير لي فورماسيون زعما سون بروبليم. اللي بغى يجي فورماسيون غير تيبوستولي تيجي عند الدكتور اليماني تيعلموا على انه باغي يدير اون فورماسيون هكذا تدار له اون جورني ولا المهم اون فونكسيون تاع لا دوري ديجا بحال موسينا بحال بالنسبه لهذا لو سونتر ديال لو سيزو ديجا بحال كاين اون ريسوا ديجا بحال لي تكنيسيان امبولانسي اللي تابعين بيكتا لانستيتيو دو فورماسيون دي تكنيسيان امبولانسي والناس ديال الممرضين في التكوين اللي في لوبيتال الفارابي كيجيو هنا كيديروا دي سيونس دو سيمولاسيون هنايا. دونك هذا هو المهم.